अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। स्मोक सीजन के दौरान कोई तामीराती प्रोजेक्ट शुरू नहीं होना चाहिए। जुडिशल वाटर एंड इन्वायरमेंटल कमीशन की लाहौर हाई कोर्ट में तजवीज़। स्मोक के तदारुक से मुतालिक केस जस्टिस शाहिद करीम ने पंजाब हुकूमत के वकील से कहा, नयाजी इंटरचेंज टू बाबू साबू प्रोजेक्ट पर काम फौरी और फरवरी में शुरू किया जाएगा। जो प्रोजेक्ट चल रहा है वो ठीक है, पानी को बचाने के लिए काम करना होगा। 10 मरले के घरों में भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लाजमी होना चाहिए। प्रोपोजल बनाकर पेश करें। साइफर केस के जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने कहा, कोशिश करेंगे 2 से 3 रोज में फैसला दे दें। वकील से इस्तफसार किया। प्रेस में आया है कि अडियाला जेल मुंतकली पर आपको इतराज है, हालांकि अटक से अडियाला जेल मुंतकली की आपकी अपनी दरख्वास्त मंजूर हुई थी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.09 सस्ता। $1 की कीमत ₹282.53 हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। शाम में मिलिट्री अकेडमी की पासिंग आउट परेड पर ड्रोन हमला, 100 अफराद जाँ बहक, 125 से ज़ायद जख्मी हो गए। आलमी मीडिया के मुताबिक सुबह हमस में हमला किया गया। शामी वजीर दिफा कुछ देर पहले तकरीब से निकले थे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डेंगू के वार तेज। पंजाब भर में एक रोज में 150 अफराद डेंगू से मुतासर। लाहौर में एक रोज में 69, रावलपिंडी में 39 केसेस रिपोर्ट। मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरांवाला से केसेस सामने आए। कांगू वायरस का मरीज दम तोड़ गया। 35 साला शहरी अस्पताल में जेर इलाज था। फातिमा जिन्ना अस्पताल में कांगू वायरस के 2 मरीज रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा फूड अथॉरिटी के पेशावर, नौशहरा, हरीपुर और चारसदा में छापे। जूस फैक्ट्री से 4000 लीटर गैर मयारी जूस बरामद। सैकड़ों लीटर मिलावटी दूध तलब। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मेजर की अपनी ही अफसरान पर फायरिंग। राजौरी में फायरिंग से कई फौजी जख्मी हो गए। यूरोप के सबसे ऊंचे पहाड़ की ऊंचाई कम होने लगी। फ्रांस में वाक़े माउंट ब्लॉन्क की ऊंचाई सिर्फ 2 साल के अरसे में 2 मीटर कम हो गई। अमेरिकी रियासत वाशिंगटन में बारासिंगा जंगल में लगे झूले में सींग फंसा बैठा पुलिस ऑफिसर ने आजाद करवा दिया। मरियम नवाज ने कहा कि तमाम साजिशी किरदार अपने अंजाम को पहुंच चुके। नौजवानों को मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। नवाज शरीफ अवाम और मुल्क को मुश्किलात से निकालने आ रहा है। 21 अक्टूबर को अच्छे दिन, मुल्क की खुशहाली, महंगाई में कमी वापिस आ रही है। नवाज शरीफ को निकाला तो मुल्क से तरक्की और अमन और सुकून भी निकल गया। कर्ज, महंगाई और मुआशी बदहाली से आज़ाद पाकिस्तान बनाएंगे। शाम में मिलिट्री अकेडमी की पासिंग आउट परेड पर ड्रोन हमला, 100 अफराद जाँ बहक, 125 से ज़ायद जख्मी हो गए। आलमी मीडिया के मुताबिक सुबह हमस में हमला किया गया। शामी वजीर दिफा कुछ देर पहले तकरीब से निकले। महंगी बिजली मजीद महंगी। बिजली की कीमत में ₹1.71 फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दे दी। सार्फिन पर 22 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। कीमतों में इजाफे का इतलाक रवा माह के बिलों पर होगा कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। यूरोपीय यूनियन अरकान पार्लियामेंट का पाकिस्तान के लिए GSP प्लस स्कीम को मजीद 4 साल तोसी देने का फैसला। निगरान वजीर तिजारत गोहर एजाज ने कहा, उम्मीद है कि यूरोपीय काउंसिल जल्द स्कीम के लिए कवानीन की हतमी मंजूरी देगी। यूरोपीय यूनियन की सफीर ने कहा कि 2023 के अख्ताम पर फैसले के बजाय पहले ही तोसी की तजवीज़ दे दी गई। गैर मियारी इंजेक्शन से मुतासर अफराद की बिनाई वापस आना मुश्किल है। निगरान वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा, मुतासरा अफराद की सर्जरीज हो गई, बिनाई वापस आएगी या नहीं कुछ नहीं कहा जा सकता। मुतासरा 73 में से 60% अफराद बिनाई मुकम्मल तौर पर खो देंगे। दीगर अफराद के बारे में अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। खाली स्टेडियम के बाद गंदगी का अंबार। अहमदाबाद स्टेडियम में हर तरफ कचरा ही कचरा। शायकीन क्रिकेट भी भारतीय हुकाम पर बरस पड़े। पाकिस्तान से गैर कानूनी अफगान महाजरीन की वापसी। FIA ज़राए के मुताबिक 3 दिन में 3000 से ज़ायद अफगान महाजरीन तुर्कम के रास्ते वापस गए। गैर कानूनी रिहाइश पजीर महाजरीन बगैर वीज़ा वापस अपने मुल्क जा सकते हैं। पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन में 25 दिन बाकी। नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के प्रोग्राम में कोई तब्दीली नहीं। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि नवाज शरीफ चंद रोज में उम्रे के लिए सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी अरब से मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना होंगे। 21 अक्टूबर को UAE से पाकिस्तान पहुंचेंगे। नून लीग में ना कोई मुफाहमती ग्रुप है और ना मुजाहमती ग्रुप। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी रजिस्टर हो गई। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
فردوس عاشق اوان نے کہا کہ قانونی حیثیت کے ساتھ عوام میں جائیں گے. بیلٹ پیپر پر شاہین کا نشان چھپنے جا. کراچی کی اورنج لائن کو گرین لائن میں ضم کیا جائے گا. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر کی ہدایت. انضمام سے اورنج لائن کی رائڈرشپ 25,000 ہو جائے گی. گرین لائن کی رائڈرشپ یومیہ 2 لاکھ تک بڑھ جائے گی. کراچی سرکولر ریلوے کے لیے دستاویزات مکمل کرنے کی ہدایت. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا شاہدرہ فلائی اوورز پروجیکٹ کا دورہ. سائٹ پر جاری تعمیراتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا. کہا فلائی اوور کو روامہ ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا. نئے راوی پل کے منصوبے پر بھی کام تیز کرنا. کراچی کے علاقے ڈیفنس میں ڈکیتی کی واردات. بینک سے رقم لے کر نکلنے والے تاجر سے 10 لاکھ روپے لوٹ لیے گئے. ڈاکوؤں نے تاجر کو مزاحمت پر گولی مار کر زخمی بھی کر دیا. ابراہیم حیدری میں بھی بینک سے رقم لانے والا شہری ڈاکوؤں کی فائرنگ سے زخمی. کراچی میں ایک رات کے دوران 4 مبینہ پولیس مقابلے. 6 ڈاکوؤں سمیت 8 ملزم گرفتار. اسلحہ برآمد. موٹر سائیکلیں اور موبائل فونز بھی برآمد. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل. ارشاد باری تعالیٰ ہے ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. جب کوئی مسلمان کسی مشکل میں ہوتا ہے اور زندگی کے اہم فیصلے کرنا چاہے تو اسے چاہیے استخارے کی رہنمائی حاصل کرے. پسند کی شادی، ویزے میں رکاوٹ، اولاد کا نافرمان ہونا، شوہر کی بے وفائی، طلاق کے مسائل، ان تمام مسائل کی رہنمائی کے لیے رابطہ کریں. السلام علیکم ناظرین. مائی نیم از وقار علی خان. آئی ایم دا CEO اینڈ دا ایگزیکٹو پروڈیوسر آف OPTV گلوبل. آپ دیکھ رہے ہیں OPTV گلوبل. ناظرین یاد رکھیے یہ اوورسیز پاکستانیوں کا پروگرام ہے. دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی آباد ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں اور ان کے اوپینین اور ان کے خیالات آپ تک پہنچاتے ہیں اور ہم پاکستان کی تصویر بھی پیش کرتے ہیں. یاد رکھیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل ایوری ویئر اینی ویئر اینی ٹائم. اینڈ آلسو سبسکرائب OPTV گلوبل. بھولیے نہیں آج ہی ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کریں اور ہاں ہمارے ہر پروگرام کو لائک بھی کریں. دیکھتے رہیے پروگرام اور ہم پیش کرتے رہیں گے آپ کے لیے پروگرام. یاد رکھیے بھولیے نہیں اس سے پہلے کہ آپ بھول جائیں ٹی وی بند کرنے سے پہلے، فون بند کرنے سے پہلے پروگرام کو سبسکرائب کیجیے. آپ دیکھ رہے ہیں OPTV گلوبل. Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982.
په سرمایه‌کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکي طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ. زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس انفارمیشن ټیکنالوژي، پروګرامینګ، پروجیکټ مینجمنټ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार. दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए. बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार.